ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛୁ ନା? ସେମାନେ କଲେ କଣ ତୋର କଣ ଅଛି ତୁ କାଇଁ ଏତେ କଥା ଗୁଡ କରୁ ତୁ ସେ କଥା ଯୋଉ ଟାଇପର ପିଟିଛୁ 4ଟା ଟଙ୍କା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କେତେ ବହୁ ନେଇଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଟିରେ ଦେଖା ହବ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ? ନା ମୁଁ ଖାଇକି ଶୋଇବି ତମାନେ ଯିବ ନା ନାଇଁ? ଦେଖୁ ତ ଆମର କେମିତି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଦେଖୁଛି ବୁଝିଲୁ ରେଶମା ଆଜି ତ ଭାଇକି ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ଥାନ୍ତା ଭଲ ପୋଲିସ ଗାଡି ପହଞ୍ଚିବା ଟାଇମରେ ଖସି ଆସିଲା ଏବେ ଖତି ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ଥାନ୍ତା ତୁ କହ ମୁଁ କହିବି ସଲମାନ ଖବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ମାଡ଼ ମାରି ସେ ଟଙ୍କା ମୁହଁ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ତୁ କହିଲୁ ତ ଭାଇ ଠିକ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ବହୁତ ଭଲ କରିଛୁ ତତେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ଚକଲେ ଜମାରୁ ପିନ୍ ମାରିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ସେ କଣ ପିନ୍ ମାରଲା ସେ ତ ସଚ କହୁଛି ଆଜି ନୁହେଁ ଏ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ଅନେକ ଥର କହିଲିଣି ହେଲେ ସେ କଣ ମୋ କଥା ବୁଝୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଜି ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାଇଛ ନାଇଁ ଆଉ ତୁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଛ ଆରେ ମନେ ପକେଇଲୁ କଣ ସେଦିନ ଯୋଉ ପପୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପିଲାମାନେ ତତେ ଟେକି ନେଇଥିଲେ ଭାରି ତ ଜୋରେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲୁ କେହି ଆସିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଯାଇ ସେଦିନ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଅନେଇଲୁ ଚକଲେଟ ଏ ଚକଲେଟ ଆଉ ଚକଲେଟ ହେଇ ନଥାନ୍ତା ମ ଖାଲି ଚୋରି ପଡିଥାନ୍ତା ସେ କଥା ଠିକ ଯେ ହିରୋଇନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ହିରୋ ହାରିବ ଫାଇଟିଂ କରିବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ସେଠି ହିରୋ ମାରି ଫାଇଟିଂ କରିବ ଅସୁବିଧା କଣ ଲୋକ ତ ମାଳି ହିରୋ କହିବେ କଣ ମତେ ମାଳି କହିବେ ସେମିତି କହିଲେ ହିରୋଇନଙ୍କ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଲିକ୍ ଦେଖୁ ଘରେ ନାଇଁ ଘରକୁ ଆସି ଯଦି ତୋର ମାରପିଟ କଥା ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ତ ତକଦୀର ଖରାପ ଆମମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ମୁଁ ଗଲତ କରିଛି ତ ମହାନଦୀ ବନ୍ଧ ବନେଇଥିଲେ କଟକର ଭାଇ ମୁଣ୍ଡି କଟକର ଭାଇ ମୁଣ୍ଡି ଚାଚା ଯଦି ଜାଣି ଦେବେ କଥା ତୋର ଚାଚା ଯଦି ଜାଣି ଦେବେ କଥା ତୁ ଫଟେଇ ଦେବେ ତ ହାଇଦର ତ ବଳି ମାଇସିଆ ଯୋଉଠି ଗଲତ କା ସେଇଠି ହାଇଦର ଯୋଉଠି ଅତ୍ୟାଚାର ସେଇଠି ହାଇଦର ଆଉ ଯୋଉଠି ଆସ୍କା ପଟି ଟିପି ଖୋଲା ହବ ସେଇଠି ଭିକୁଆ ଆଣେ ଭିକାରୀ ঠিক আছে सब कहते पारिले वाला अपने आप जाना पड़ी जीवो खाली अब आसु अब आसु मोगड़ा बुगड़ा रिचना कौन गाड़ी न ଦେଖୁଛୁ ଟି କେତେ ବଡ ଗାଲୁଆ ଆକୁ ଆମେ କି ବୁଝେଇ ପାରିବନି ଆକୁ କେବଳ ମୋହିନୀ ବୁଝେଇ ପାରିବ ନାଟା ତାହେଲେ ମୋହିନୀ ତମେ ଡବା ହେଲେ ସିଏ ଇଞ୍ଜିନି ଦେଖିଲା କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ତୁମେ ଏ ଲଫଙ୍ଗା ଟୋକାର ଚଳେଇ ଦବ ଲାଇନି ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଖାଇଦେବୁ ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ठीक আছে দেখো ভাই আসো ମୋ ଲାଗି ମ୍ୟାଗି କରିବୁ ମତେ ବି ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ହେ ବିକୁ এই এটকা কত কো
पूरा स्लो मोशन रे चली आरंभ होला अरे माने ए स्पीड रे चलथिला एबे पूरा एमती चली से इमोशनल डायलॉग बंद करो मते को आई लव यू माने तुमरा कहली कोई भाई मु को तो सीए कहबा कहली आई मु कोन कहली आई लव यू कोन कहली पूरा आई लव यू कोन आई लव यू टू अरे तेत्री से गुटे बेसी गपुची तोते केथर कहली तो चरित्र बदलाय बोली नहीं मु कोन करबी ए साथ में डोले की रखी देबी साड़ी साहब ब्लाउज पे देबी ना कोन ओहो कोन ओ से गुंडा गर्दी मारपीट छाड़ भला मनीष अच्छा मत बुझेइलो भला मनीष काहे को कहा जाए भला कोन सिनेमा रे हीरो फाइट कले टिकट देकी जीवो बस की ताड़ी मारिबो बढ़िया आइछि कहबो आ जदी रियल रे फाइट कला गुंडा बदमाश लबंगा सइला हौ था हीरो बोली निजको निजे बाबू था हां मो भाई मो बाहागर ठीक कर सलेडी तू भाई जो खाली प्रस्ताव पर प्रस्ताव बसुची केते बड़ बड़ ऑफिसर भी अछंती तू तो किसी बुझुनु बुढ़ा चाचा ऊपर बोझ ही रोचु तो कौन मत पोषेबू तू एमती अनेई जीवु आउ जणे आसी तोरी आखिया करू मते नहीं जीवो तापर तो बुझिबू हां जे हेले केमिति नबो कन्या सजी सतरे आ कोन मिछरी केबे हां हेई पारे खूब शीघ्र जाने छ मोहिनी जो दिन तोर बाहागर जो दिन तोर बड़ा आसी सदिन मु अरे बाबा सेदिन कौन होबो सदिन मु अरे बाबा कौन होबो माल पी के नाची भाई ए मोहिनी मो समिति का प्रेमी को हम जे तो बाहागर दिन मद पीबी तो तापर गाइबी तो चाली छी तो सासु घरा उलारा सवारी रे तो चाली छी असाड़ी को मोरा हटारा ए मो समिति का प्रेमी को जे तो बाहागर दिन खंडा रे जलजीरा मिसई की पीबी तापर गाइबी तो चाली छी तो सासु घरा उलारा सवारी रे तो सोई थी आओ गोटे भाई तोयो एसिरो
चिंता कर पारि खर्च जड़े भाई अच्छी आज तो भाई नुहे बाबा माँ भाई सबू किछि थरे भाभी पालुनी तो भाई गरीब होले भी ए समाज एक सम्मान अच्छी आत्मसम्मान स्वाभिमान अच्छी भाई मु ठीक शुणी मो लोक मैंने कही होते सूर्य मिश्र भौणी मोहिनी मिश्र धीरे धीरे ब्राह्मण शासन में कलंकर कलाबदल छाईदेव से कथा गुरुत्व दौनी कारण मो भौणी मोर विश्वास थिला दो वर्षा शेष विश्वास तो जमी विश्वासघातकता करू चिंता कर तुम बेईमान स्वार्थपर क्या से हिंदू मुसलमान गीता कुरान पूजा नमाज एसबू ना अलगा अर्थ गोटाए बोली मो समस्त कहती अरे मो भौणी तुम सहित मिलामिशा करूला मुझे खुशी होती कारण मुझे जानी एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति तुम जन मुसलमान भाई प्रेम हिंदू मुसलमान देखेनी समाज भूल ठीक तर्जमा करे संपर्क जाति प्रथा को विचार करेनी भाई समाज संस्कार परंपरा को सम्मान दी अच्छा भाई तमें भी हमको शिखल ए मनीष हूँ गोटे जाति मंदिर या मस्जिद या गीता लिखी मनीष कुरान भी लिखी मनीष सब पर आम समस्त खून रंग तो गोटे ना रंग गोटाए हो पारे किंतु तार ना अलग हिंदू पाई रक्त हेले मुसलमान पाई खोर तमें कौच भाई छोड़ भाई आज तोर एठिक आसवा बंद हाइदर सहित मिलामिशा करवा तोर बंद आज तो हाइदर निश्वास बंद प्रश्वास भी बंद कहीं मोहिनी बिना मोर मृत्यु सुनिश्चित एते कहला पर कोन किछ बुझि पारु आगे तो एठी निष्पत्ति न पड़िबो तो कार ओडे मुसलमान न नाम ब्राह्मण शासन न ओडे गुंडा बदमाश ना तो बाली पसी मर्छ तो भाई न कह मोहिनी तू कार हो अरे कह मोहिनी मोर मोहिनी केवल मोर ए कोन तो कथा रे एटा मोर कथा न भाई एटा होछ मोर शेष कथा अरे निष्पत्ति न तू के भाई मो मोहिनी दा प्रेमिक नहीं तू गोटे गुंडा बदमाश सबु परे तू गोटे पठाण कौन कहले ओ पठान क्या खराब तो भरी जो गुंडा मैंने टेकी नहीं भारी दसी बाबा का विकल होते भोड़ी की बचाई दे तो भोड़ी की बचाई के आनी ओ भाई मो धन सुना कोई मत भुलाई पकड़ी ओ क्या खराब अरे कौन है भाई नहीं अरे कौन क्या खराब तू ना मो अरे कौन मोहिनी तू घृणा करुछि तते नर्क ठारो बेसी घृणा करुछि तते एई कोन तो प्रेम एई कोन तो भलो पाइबा मते भलो पाउछु मो भाई के हाथ उठे मारा मारुछु मते प्रेम करुछु मो बाप तुले मनुष्यर तंटे जीवी मारि देबा को बसु अरे से कोन पहिले तो सुनी पाइलो ना कौन भूल कहली से तू होछु गोटे कुंडा एकदा मो भाई नुह समस्त कहउछथि तू होछु गोटे कुंडा अरे की गुंडा के देखी छो हाइदर के नेशनल हाईवे में ठियाई को टॉप टू भोटिया दे करबा देखी छो हाइदर के गाना पॉकेट मार करबा देखी छो हाइदर के रास्ता पर बसी मां बड़ी मन को कमेंट करबा देखी छो मो देखिछि गुंडा हाइदर मो भाई रो तंटी धरि थिला मो देखिछि हाइदर गोटे भौणी आगरे ता भाई रो तंटी जीवे मारि दबा को बसिला आजि ठारू तो मो भीतर कोनोसी संपर्क नाही तू के मु चिने ना कि जाने ना आसो भाई छाड़ बोली जे छाड़ मार और बोली जे मो को छाड़ मार मो तते छाड़ी बच्ची मारी अलग को छाड़ मार छोड़ मो हरी के छोड़ छाड़ भाई आसो भाई अरे जा चली जा आज सीधा तू मते नफरत करू हेले धरे नफरत दिने मो भाई मोहब्बत रे बदली आउ सते दिन जाए हाय धरे इंतजार करिबो तू फेरिबो मोहिनी तो निश्चय फेरिबो आ तू जदी फेरिबा लेट करू तो जोडी ता जेमिति ता चाल बखरे बिता ए हायदर तते उठेई आनिबो आ ता नहले सहर रे निया लागिबो निया लगाई दे चौथी लगाई 12 चीज चटी लगा लेकिन सबसे पहले तेरे आबू दे निया लगाई ताको खत्म कर दे अरे कौन सब पहले से दिएलु सब पहले से मार पे कौन अरे तते केते बुझाइले तो बुझिबो हां दैट इज
से बेटर अबू बनना कि इतना बड़ा पा अबू कौन करी जाओ ଜଣେ ନୁହଁ କି ଦି ଜଣ ନୁହଁ 6 ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ମେଡିକାଲ ପଠେଇଛ ତୁ ସେମାନେ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ସେନ୍ସ ନାହିଁ अन भाई सेमाने को पिटी लो काहे के सेमाने को पिटी तो लो अरे पिटी मारे कारण कौन अबू ସେମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବସି କଲେଜ ସେମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅର ଓଢୁଣି ଜାଣିଲା ବେଳେ ସେ ଝିଅଟି ସାଇକେଲ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆରେ ସେ ଝିଅ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତା ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଇଥାନ୍ତା ସେ ପିଲାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ଅଥଚ ତୁ କଣ କହିଲେ ସାର୍ ସେ ପିଲାକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ରେପ୍ କଲା ପରେ ଅପରାଧୀ ମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅଣ୍ଡି ମର୍ସିଡିଜ ଚଢ଼ିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯୋଉ ଓଢୁଣି ଜାଣିଥିବା ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ସେମିତି ଆଇନ କାହିଁ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି ସାର୍ अबली अबली तू क्या सेमाने को मर्डर करिबो ନାଇଁ ମୋର ମୋ ଭଳି ଯେ 10-50 ଜନ୍ମ ହେବେ ଆମ ମା ଭଳି ମାନଙ୍କର ରେପ୍ କି ମର୍ଡର ହବନି ଭୁଲ କହୁଛୁ ତୁ ସେଇ ବଦମାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଛି ଆଇନ ଅଛି ଆଇନ କୋଉ ଆଇନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଇନ ଆମ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆଇନ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିବା ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ कौन कहूचो तो आज तेरे से बदमाश को जेल भेजने के लिए बना ले जाइए पुलिस बाबू बेटे को बांध के ले जाओ जेल में डाल दो उसको फांसी में लटका दो ଆଜି ପ୍ରଥମ ନୁହଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ଅନେକ ଥର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି କେବଳ ଚାଚା ପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ହେଲେ ହାତ ତତେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଛି ୟା ପରେ ତୁ ଯଦି ନିଜୁ ନ ସୁଧୁରିବୁ ତତେ ମୁଁ କାଠଟା ଠିଆ କରିଦେବି बाबू मुझे कितने बजे कहूचे बेटे को बांध के ले जाओ केवल यार भाई मान सम्मान सब बेटे में मिल गया ले जाओ उसको ଶୁଣୁଛୁ ले जाओ ଆରେ ଶୁଣୁଛୁ ତ ସେତିକି ପାଖରେ ଥିଲେ କୋଉ ବାପା ତା ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତାନି ଶୁଣ ଭାଇ ତ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ସଥର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ତ ବଚନ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏ ସମାଜରେ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଆରେ ଏମିତି ବାପର ପୁଅ ହବା ତ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଅଥଚ ତୁ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣ ବି ତ କୋଉ ବାପର ପୁଅ ହେଇଥିବେ ନା ଆରେ ମୋ ଜାଗାକୁ ଅଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସେଥିରେ ମୋ ଅବୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢିଛି ନା କମିଛି କୁହନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଅବୁକୁ ନୁହଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିବା ରମଜାନ ମିଆଁକୁ ଗୋଟେ ଦେଶର ନାଗରିକ ପଚାରିବ କୁହନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଲଫଙ୍ଗାମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିବାଟା କଣ ମୋର ଭୁଲ କୁହନ୍ତୁ ଭୁଲ ନା ଠିକ ଠିକ କିନ୍ତୁ ତରିକାଟା ତୋର ଭୁଲ ନା ସାର୍ ବା ଲଲିପପ ଧରେଇ ଦେଲେ ନାଇଁ চুপ একদম চুপ আরে চাচা বুড়া হয়ে গেলি আমি তো খাতে করিব শোন তো কান ধরি তো গলারে চাপটা মারি তাতে মু ঠিক বুঝে দিয়ন্তি যদি মু তো বড় ভাই হই থান্তি ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ସୁଧୁରି ଯା ଚାଚା ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜିର ମୁଁ ବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 3 ମାଙ୍କଡ଼ ପାଲଟି ଯାଉଛି କାନ ବନ୍ଦ ଆଖି ବନ୍ଦ ପାଟି ବି ବନ୍ଦ आइजा ନାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ରମଜାନ ମିଆଁ କମେଣ୍ଟ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ବି ଛକରେ ବସି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ରମଜାନ ମିଆଁ କମେଣ୍ଟ तू इनके कमेंट करता है मुझे सच बोलता हूं मैं पाप करूचो तो बहुत बड़े पाप करूचो अच्छा जब ठीक है तो सब भूल समझने लगे मोहिनी मिश्र भाई सूर्य मिश्र कौन कहीगला शुणी कहला मोड़े गुंडा मोड़े बदमाश ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ମୋହିନୀ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇକି ଚାଲି ଆଉ ତମେ ଅବୁ ତମେ ପୋଲିସ ଆଗରେ କ'ଣ କହିଲ ସାର୍ ଏଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଟା ଗୁଣ୍ଡା ଅଛି ବଦମାସ ଅଛି କହିଲେ ତମେ 2 नंबर यहाँ साहब 2 नंबर क्या बोला 2 नंबर अरे मैं 2 नंबर हाँ तुम 2 नंबर मौत है करते हुए
समझते नहीं। चीटर, सब चीटर। चीटर? मैं चीटर? मैंने तुझे कब गुंडा बोला? अब बोलो, हाँ? अब अपने पुलिस के सामने क्या बोला कि सर इन्हें बांध के ले जा दो, इन्हें फांसी में टांग दे दो, कहीं ना तुमने। अच्छा, ऐसे समझा मुझे, ऐसे समझा तेरे